अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 17 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले बात करते हैं एतजाज़ अहसन साहब ने जो नया दावा किया है, जो नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। नाजरीन एतजाज़ अहसन साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ साहब की दो जर्नैलों के साथ जो है डील तय हो गई है। नवाज शरीफ साहब के दो जर्नैलों के साथ मामलात तय हो चुके हैं, ये दावा किया है एतजाज़ अहसन साहब ने। और साथ ही साथ एतजाज़ अहसन साहब ने यह भी कहा है कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग को देने की तैयारी की जा चुकी है, यानी नेक्स्ट जो हुकूमत होगी वो नून लीग की होगी। अब वज़ीर आज़म कौन होगा, उस हवाले से नून लीग ने खुद अपनी सफ़ों के अंदर मामलात खुद तय करने हैं, इस तरह का दावा किया है एतजाज़ अहसन साहब ने, जो कि यकीनन बहुत ही अलार्मिंग है। क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब के जो बयानात होते हैं, जो इंटरव्यू के मंदरजात होते हैं, वो उमूमन मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। और एतजाज़ अहसन साहब वकालत की दुनिया में और सियासत की दुनिया में भी डेफिनेटली एक बड़ा नाम है। एक आम शख्सियत की जानिब से थर्ड या फोर्थ कैटेगरी की जो लीडरशिप होती है, अगर उसकी जानिब से इस तरह का दावा किया जाता है तो यकीनन उसमें जो है हम कोई इतना सीरियस उसको नहीं लेते, ना ही इतना संजीदा लेना चाहिए। लेकिन एतजाज़ अहसन जैसी शख्सियत की जानिब से इस तरह की बात किए जाना यकीनन इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। और अब ये इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आएँ और इस हवाले से खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान करें, क्योंकि इससे अवाम में बेचैनी, परेशानी और इज़्तिराब में इजाफा होता है। और अवाम में जो रियासती इदारे हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनका इमेज जो है यकीनन इससे मजरूह होता है और उनके खिलाफ दिलों में जो है वो नफ़रत बढ़ने लग जाती है। क्योंकि अवाम ये सवाल करते हैं कि पहले आप कहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाती है और सबूत दिए जाते हैं, अदालती फैसले आते हैं, और उसके बाद फिर अगर आपने डील ही करनी होती है तो फिर उसके जो पिछला मौक़िफ़ था उसका क्या बनेगा। तो इसलिए अवाम कंफ्यूज्ड हैं कि ये मुल्क जो है क्या इसी तरह दायरों में हरकत करता रहेगा, ये मुल्क जो है क्या इसी तरह दायरों में सफ़र करता रहेगा। तो ये चीज़ जो है बड़ी अलार्मिंग है, बहुत अफसोसनाक है। अब देखते हैं कि रियासती इदारे इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और आया कोई अपना मौक़िफ़ देते भी हैं या नहीं देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन दूसरे मौजू की तरफ आ जाते हैं। दूसरा मौजू ये है कि आमिर लियाकत साहब जो है वो एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक थे। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा थी। तो आमिर लियाकत साहब ने मरीम नवाज़ की जो बयानात हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उन पर शदीद तरीन तनकीद की और कहा कि मरीम नवाज़ ऐसा बयानात देती हैं कि जैसे वो बनी गाला के एक एक जो है ना चीज़ से वाकिफ़ हो, एक एक अमल से वाकिफ़ हो। कभी कभार वो कहती हैं कि इमरान खान साहब रात को ये करते हैं, वो करते हैं, इमरान खान साहब जो है ना कमरे में चिलांगे लगा रहे हैं। तो आमिर लियाकत साहब ने कहा कि क्या मरीम नवाज साहब रात को खुद इमरान खान के घर में मौजूद रहती हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। माजरत नाजरीन, माफ़ी चाहता हूँ। अब इस तरह की बातें आमिर लियाकत साहब ने की है कि क्या मरीम नवाज़ वहाँ पे रात को इमरान खान साहब के साथ मौजूद होती हैं, कि उन्हें एक एक चीज़ का इल्म होता है कि बनी गाला में इमरान खान साहब इस वक्त तक क्या कर रहे हैं। अब ये बातें की आमिर लियाकत साहब ने, और आमिर लियाकत साहब के हवाले से मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि वो एक नफ्सियाती केस है, यकीनन नफ्सियाती केस है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात जो है बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह होता है, लेकिन हमने अपने अखलाकी कदरों और समाजी रिवायात का जो है ज़रूरी तौर पे ख्याल रखना होता है। आप जितना भी इख्तिलाफ करते हैं किसी भी सियासी जमात के साथ, मरीम नवाज़ के साथ करें, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के साथ करें, बिलावल के साथ करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ करें, लेकिन अखलाकी हुदूद और समाजी कदरों को आपने मलहूज़ खातिर रखना है। और इस तरह के जो बयानात या टांट जो होता है वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब नाज़रीन ये तो दो मौज़ूआत हो गए। तीसरा मौजू ये है कि आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में एक धरना जारी था, तकरीबन 1 महीने से ज़ायद हो गया है। तो उस हवाले से जो ना इमरान खान साहब पे तनकीद की जा रही थी कि इमरान खान साहब नोटिस नहीं लेते, जब नोटिस ले लेते हैं तो फिर वो मसला ख़राब हो जाता है। खैर कल इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया और असद उमर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई, वहाँ बलूचिस्तान गए, उनके साथ मुज़ाकरात हुए और वहाँ पे जो उनके रहनुमा है मौलाना हिदायतुर रहमान, उन्होंने कहा
کہ عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ مسائل کافی حد تک حل ہو گئے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک جمہوری روایت ہے اور یہی جمہوری روایت جو ہے ہمارے ملک میں پنپنی چاہیے، یہی جمہوری روایت ہمارے ملک میں اس کا احیاء اور فروغ ہونا چاہیے۔ تو اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے مذاکرات پہ یقین رکھا، طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ جو ہے حل کرنے کی ضرورت پہ زور دیا اور ایک سیریس جو پینل ہوتا ہے وہ بنا کے وہاں پہ مذاکرات کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ 3 خبریں تھیں ناظرین جو بڑی امپارٹنٹ خبریں ہیں اور ملک کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ان پیرالل ہو رہی ہیں، لیکن مجھے جو ان 3 خبروں میں سب سے امپارٹنٹ لگی ہے ناظرین وہ ہے اعتزاز احسن صاحب کا جو دعویٰ ہے۔ یقیناً اس حوالے سے عوام میں چھ مگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ بالکل بھی خاموش نظر آتے ہیں اور ریاستی سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کا نام لے کر ان پہ تنقید نہیں کر رہے نواز شریف صاحب، اور بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پس پردہ چونکہ ان کے معاملات چل رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، شرائط طے ہو رہی ہیں، اس لیے نواز شریف اور مریم نواز نے براہ راست ریاستی اداروں کے سربراہان کے نام لینے سے جو ہے وہ گریز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یقیناً اس حوالے سے کلیریفیکیشن سامنے آنی چاہیے یا اعتزاز احسن صاحب کو فردر اس حوالے سے جو ہے نا ایکسپلین کرنا چاہیے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کے بیان کو میں ایٹ لیسٹ معمولی لینے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہوں، کیونکہ اتنا سیریس اور اتنا سینئر پرسنالٹی جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہوا میں نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے شریف خاندان کے حوالے سے اپنا ایک موقف ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ عمومی طور پہ اکثر و بیشتر جو ہے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب کے بیان سے ناظرین یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ نون لیگ کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، نواز شریف صاحب ہوں گے، مریم نواز ہوں گی یا شہباز شریف صاحب ہوں گے یا کوئی چوتھی پرسنالٹی ہوگی، تو یہ وہ خود طے کر سکتے ہیں، یعنی کہ نون لیگ والے یہ خود طے کر لیں کہ اگلا وزیر اعظم انہوں نے کس کو بنانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو نہیں بن سکتے، مریم نواز صاحبہ تو نہیں بن سکتی، رہ گئے پیچھے ایک شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب کا بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، کیونکہ یہ اپنے باہر سے کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے قطعی طور پہ تیار نظر نہیں آتے، تو یہ اپنے باہر سے کسی کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے۔ بھائی یہ خیال آپ دل سے نکال دیں کہ باہر سے کوئی جو ہے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ مسلسل جو ہے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک ڈیل میں شامل ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی، ان کو سموتھلی چلنے دینا ہے، ان کو اپنی مدت پوری کرنے دینی ہے۔ تو یہ بھی نون لیگ کے ساتھ جو مقتدر حلقے ڈیل کر رہے ہیں یہ شرائط بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں ناظرین جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔